بسم آبن والدن منفس قدسن حد أملاخ أمين كبران بكرسوس حواتين حتين أبزنا لمعنتي أستنتنونا خاء لعلنان حيلن نايت صلوت كن مهارينا لعلنان حيلن نايت صلوت كن بالكلنا نايت صلوت مننت مفلاتن بقبلنا خوات رجزيت صلوت مس أملاخ زر رخبن الناس لزخونة كمي جرنا مس أملاخ كم نراخبن لعلنان حيلن نايت صلوتن كأب هيوتنا خميل وخمس سرحن كرينا لازم جمريا صلوت انتاي مالتيو زبل كم امر كم فلطات كلوا الناس لزلو مالتيو صلوت مالت غويا عالمن استوسنه غيزين كونتاتن اون زيفكا وخل غيزي وسيدكا زبلص بوتا مريصكا صبو زخونه حواهو فطيركا كل حساب كان منفس كان ارنيبكا بملؤ لبخان امنتكا مس غزي ابير مزراب مالتيو غويا نايز عالم زين استوسنه غيزيون كونتاتن تونزفو نجزيابير أخل جزيت وسد زبالة جزيت بوتان تمرز صبق هواهو تفتر كل حساب كان منفس كان أرنيب كخا بملء لبخان أمنات كام سجزيابير مزرعة مالتي نجزيابير كنزاربون كلنا عفسقتان صموان زلو بوتا كوينا عميق منفس هاونت بزلبس منفسن فقرن خون اللو صلوت مالت عوشت لبنا خوينو زمالالس نجر نافت كل جزيان بزيك المخونة زفكرنا جزيابير بتحت الناس ملء منفس مقرب مالتي كم تحدثت ناب نجوس قرب كل العل تنقع زجبر نابتنا سماين مدر النجوس نهيوتنا نجوس مدحانينا زفترنا نمن بارنام بحقي وسان زخونه بزيبو كل زيبلنا أملاخ بتحت الناس ملء منفس بزيك المخونة نسو زفكرنا قد أقسام مسكال زفكرنا مقرب مالتي صلوت أوشتنا زلو مسجانا يخون حاجوس يقريتا يخون محواي حزن يخون چنكت فرحي يخون رعدي نتزف قرنان النفقرون أبونا جزي أبير نقل صلو من كتيو سلزي أب صلوت دهرتنا أملخو تزقبان جزي أبير أب ولد منفس قدوس كبر مسجانا سجرتن أملخون تأزازنت مسحبنا نتا أوشتنا زلو مسجانا يخون حاجوس يقريتا يخون محواي حزن يخون چنكت فرحات يكون رعدي بسمعنا نتزف قرنا النفقرون أبونا جزي أبير بورداو منفس تدريخنا نقل صلي صلوت أبعتاوي هيوتنا قعزنا منفساو سنك نفسنا كم تنسقانا نقاهو مشيت قتري مقبي زدليو تتصني حكاون زدليو نفسنا خاء أبعتاوي هيوتنا نقعزنا بتقرع من قدم انت قد كيد سنك ناي صلوت يدليا كاب زي أبير فلوس أجاي نرخبو لمن قديو صلوت مسك زي أبير زولنا ركب كان ولادن ولودن نحيللون نعبيلون أزي وساني من قديو أما تيشوعات حدا عسر تغلطة تتقيس اللي بزعباسي لازم تعرتها وهيوتنا مسك زي أبير زلنا طبق زخنا ركب كان ولودن ولادن نحيللون نعبيلو وسان من قدي صلوتي صلوت لك كم هسان أبحق فأديو خينو أبديو ملو بملو تسفى زقبر حدا كريستيان كا لك كمو أبتسفت أروك زي أبيهر تسأديو لك كم حدا هسان اتزاربو قامقا ناي حدا هسان زي سمع كوان تخونه أديو جن انتاي كم زدليو تردويا انت بخيو تقباطرلو انت تأميخات عنقلو انت دخيمو تدقسو كوتاس كل زدليو باتي زلوهم نادن ولدن ركب نهصانا كتمبو تخليا نحنا خلق أبقى مجزي أبير أو مسمعنا بتحتنا مسكربنايو دمس هتانا دليتنا صلوتنا حساباتنا وشتنا اتكون كون زغبانا جزي أبير يفلطو سلازخونه نخل نغرات أعنجيلو اتزدلينا كله كهبنا يخل مالتي بتمساسل منقدي صلوت أبقى مجزي أبير منفس ولدنت لبسنا خنقرب بمولو امنتك وساطاو منفس أرنيبنا أبقى ميو خنركب ملاي منبرنا ويك محدر تصقام انت خهلونا لبنا من بدلاو انرحولو أقبابي سلازي منفس ولدنت زحبنا كريستوسيو أبوينا نجزي أبير كنصوعه إذا منفس ولدنا كاب كورسس رخيبنا أنت دعوينا أبكن مجزي أبير قريبنا بمنفس ولدنا ذهبنا السلطان بملء أمنت وسات أو منفسنا أرنيبنا أبكن أملاك كم زولنا إن حسبنا أبتقدس ما حدروا
ቅዱስ ቦትኡ ነዚ ዝኸውን ጸጋ ንዝሃበና እግዚኣብሔር ልብና ኣዳሊና ርሑብ ጌርና ክንቀርቦ የድሊ እግዚኣብሔር ጸሎትና ሰሚዑ ይሕልወና ይረድኣናን ይምልሰልናን እዩ እምትወትሪ ግዜ ንብሎ እግዚኣብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ ንብዓተ ዕንቲ ዝደርዝ ኢልዎ ዳዊት ቅጽላ ቢልኻ እንታይ ብል ምዃኑ ነፍሰይ ጥዒማቶ ኣፋ መሊኣ መስኪናቶ ስለዚ ነፍስና ኣፋ መሊኣ ተመስግነሉ ንእግዚኣብሔር ዝያዳ እትርድኦ እተፍቅሮ ኩሉን ብኩሉን እትኾኖ ነቲ ምስ እግዚኣብሔር ዘለዋ ርክብ ብምሕሳብ እዩ ጸሎት ብመንፈስ ቅዱስ ብምሕጋዝ መንፈስ ቅዱስ ተሓጊዝና ማለት እዩ ርእስና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ነቕርበሉ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ናይ እግዚኣብሔር ኩነት ወይ መንገዲ እዩ ኣብ ሮሜ 8:26 ዘሎ ማለት እዩ ብዘይነገር እህታ እቲ መንፈስ ኣብ ውሽጥና ኣክንዳና ኮይኑ ይጽልየልና ዝብሎ ማለት እዩ ጸሎት ጎይታይ ጎይታይ ምባልን ቃላት ምብዛሕን ልማዳዊ ዝኾነ መንገዲ ናብ ቤት ጸሎት ምምላስ እኹል ኣይኮነን ማቴዎስ 23:14 ጠቒስዎ ኣሎ ጎይታይ ጎይታይ ስለ ንብሎ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ካብ ውሽጥና ዝነቐለ ጸሎት ንእግዚኣብሔር ዝያዳ ዝኽብር ጸሎት ምእንቲ ክኾነልና ተጠንቂቕና ክንፈልጦ የድሊ ጸሎት ስርዓት ንምፍጻም ጥራሕ ተሓሲቡ መዓልታዊ መዝሙር ዳዊት ሒዝካ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ደው ምባል ዕለት መስዋዕቲ ቅዳሴ ተሳቲፍካ ንቅዱስ ቁርባን ተቐቢልካ ምምላስ ጥራሕ ኣይኮነን ጸሎት ካብዚ ንላዕሊ እዩ ኢንተርፐርሰናል ሪሌሽንሽፕ እዩ ምስ እግዚኣብሔር ብግልና እንገብሮ ልምምድ እዩ ምስ እግዚኣብሔር ብግልና እንዕልሎ እዩ ምስ እግዚኣብሔር ብግልና እንቐርቦ እዩ ድሕሪ ብግልና ተለማሚድናዮ መዝሙር ዳዊትና ዝሰሰነ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ደው ምባልና ጸጋ ዝውህበና ሞገስ ዝውህበና ይኸውን ዕለት ቅዱስ መጽሓፍ ምንባብናን ቅዱስ ቁርባን ምቕባልናን መስዋዕቲ ቅዳሴ ምስታፍናን ከዓኒ ፍርያም ዝገብሮ እቲ ንሕና ንእግዚኣብሔር ዘለና ንጹር ዝኾነ ኣገባብ እንተደኣ ፈሊጥና እዩ ጸሎት መጀመርታ ውሳጣዊ ልብና ክንምርምር ይድረኸና እዩ ዝጽሊ ሰብ ምስቲ ኣብ ቅድሜና ኮይኑ ድሰምዓና ንጸሎትና እግዚኣብሔር ህይወትና ኣብ ቅድሚ ክነምፅእ እንኮለና ውሽጣዊ ልቦናና ንክንምርምር ጸሎት እዩ ዝድግፈና እዚ ኸ እንታይ ማለት እዩ ካብ ስስዕን ፍትወት ርእስን ነፃ ኮይንና ሰላም ክንገብር ከሎና ድኻምነትና ሓጢኣትና ተረዲእና ውሳጣዊ ህይወትና ከነዕሪ ኣብ ቅድሚ ኣምላክ ክንመፅእ እንከለና ትሕትና ለቢስና ከይተጠራጠርና ብእምነት ክንቀርብ እንከሎና እግዚኣብሔር ንጸሎትና ብግቡእ ይምለሽ ማለት እዩ ማቴዎስ 5:24 ሉቃስ 18:13 ብሰፊሑ ክነንብቦ ንኽእል ስለዚ እቲ ውሳጣዊ ልበና እንምርምረሉ መንገዲ ብመንገዲ ጸሎት እዩ ኣብ ህይወትና ዝኽሰቱ ስስዐ ፍትወት ርእሲ ካልእ ሓጢኣት ብምሉኡ ነፃ ዝገብረና ጸሎት እዩ ውሽጥና ህድኣትን ሰላምን ክረክብ ዝገብረና ጸሎት እዩ ድኻምነትና ሓጢኣት ተረዲእና ህይወትና ከነተዓራርን ብንስሓ ክንመፅእን ዘኽእለና ጸሎት እዩ ብጸሎት ኢና ትሕትና ለቢስና ከይተጠራጠርና ብእምነት ክንቀርበ ከለና እግዚኣብሔር ንጸሎትና ክሰምዖ ዝኽእል ንብሎ ኣለና ማለት እዩ ጸሎት ይቕረብ ምባል ይሓተና ዝጽሊ ሰብ ኣብና የቕሬታ መንፈስ ዝነብር እዩ ማቴዎስ 5:23-26 ጸሎት ቂም በቐልን መንፈስ ህልኽን ገዲፍካ ብፍቕራዊ ዓይኒ ምርአይ ክቕድም ኣለዎ ስለዚ ዝጽሊ ሰብ ኣብ ህልኽ ዝኣቱ ኣይኮነን ዝጽሊ ሰብ ካብ ቂም በቐልን ነፃ ዝኾነ መንፈስ ህልኽ ዘይፈቱ ብፍቕራዊ ዓይኒ ንኹሉ ዝርኢ ስለ ዝኾነ ነዚ ዝቐደመ ሰብ ኩሉ ግዜ ካብ ኣምላኽ ሞገስ ኣለዎ ብኸምዚ ተገብረ ጸሎትካ ፍርያም ምዃኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ተዛሪቡና ኣሎ ማቴዎስ 21:22 ስለዚ ነዚ ክንሓስቦ የድልየና ከምቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ይቕረ ዝበለልኩም ንዝበደለኹም ይቕረ ምባል ኣብ ዝበፅሕዎ ስለ ዘይብሎም ንበደልትና ሰቐልትና መሳድትና ኩሎም ተመሊስና ክንጽልየሎም ነቲ ንሕና ንጽልየሎም ክድሕኑ ናብ ንስሓ ምእንቲ ክመፁ ስለ ዝኾነ ጸሎት ብዛዕባ ንምድሪ ዝምልከት ጉዳያት ንኣምላኽ ሕጋዊ መሰልን ፈቓድ ምሃብ ማለት እዩ ጸሎት ብዛዕባ ንምድሪ ዝምልከት ጉዳያት ኣብዚ ምድሪ ዘድልየና ጉዳያት ንኣምላኽ ሕጋዊ መሰል ኣብ ልዕልና ከም ፍቓዱ ክሰርሕ ምኽፋት ማለት እዩ ጸሎት ሰብ ንሰማይ ዝህቦ ምድራዊ ፍቓድ እዩ ኣነ ክጽልን ከለኹ በዚ ሰማይ ንሓሰብኩ ኣብ ምድሪ ኮይነ ፍቓደይ ብምሃብ ሰማያት ተኸፊቱ እግዚኣብሔር ከዓኒ በረኸቱ ኣብ ልዕለይ ከፍስስ ዝህቦ ምድራዊ ፍቓድ እዩ ጸሎት ንመለኮታዊ ድሌት ወይ ጽልዋ ዝውሃብ ምድራዊ ፍቓድ እዩ ነፍስና ድሌት ኣለዋ ንፈጣሪ ክትረኽቦ ይራብ ናብ ዓነ ማያት ከም ትናፍቕ ነፍሰይ ከዓ ናትካ ጽምኢ ኣለዋ ከም ዝበለ ዳዊት ኣብ መዝሙር 42 እቲ ንመለኮታዊ ጽልዋ ወይ ከዓ ድሌት ዝውሃብ ምድራዊ ፍቓድ
ጸሎት እዩ ምክንያቱ ርክብ ምስ ፈጣሪና ስለ ዝኾነ ፀዋዕን እሞ ክምልሰልካ እየ ስውርን ግሁድን ነገርካ ከፍልጠካ እየ ዝብሎ ኣብ ኤርምያስ 33 ማለት እዩ ጸሎት ሰብ ካብ ሰማይ መምርሒ ተቐቢሉ ነቲ ዝተዋህቦ ሕጋዊ ስልጣን ኣብ ምድሪ ዝገልጸሉ መንገዲ እዩ ጸሎት ካብ ሰማይ መምርሒ ሓይሊ ጸጋ ክእለት ተቐቢልና ነቲ ዝተዋህበና ሕጋዊ ስልጣን ብጸሎት ካብ ሰማይ ዝተዋህበና ሕጋዊ ስልጣን ኣብ ምድሪ እነተግብረሉ ወይ ንገልጸሉ መንገዲ እዩ ጸሎት ንኣምላኽ ኣብ ናይ ምድሪ ጉዳይ ጽልዋ ክገብር ናጽነት ንህበሉ መድረኽ ጸሎት ማለት ኣምላኽ ኣብዛ ምድርና ብዙሕ ጉዳያት ኣሎ ኣብዚ ምድርና እግዚኣብሔር ከተዓራርዮ ዘለዎ ስለዚ ጉዳይ ናይዚ ምድርና ድሌቱ ክገብር ናጽነት እንህበሉ መድረኽ እዩ ወዲ ሰብ ኣብ ምድሪ ዝለማመዶ ስልጣን ወይ ግዝኣትካ ብጸሎት እዩ ንምድርና እንባርኾ ንዓለም ስጋ ሰይጣን እንስዕረሉ ኣብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ስልጣንን ግዝኣትን ክህልወና ዝገብር ንእግዚኣብሔር ከዓ ከነምልኾን ከነፍቅሮን ክንፈልጦን ዝገብር ጸሎት እዩ ስለዚ እዚ ጸሎት ክበሃል እንከሎ ከም ተራ ጌርና ክንሪኦ የብልናን ሓይሊ ጸሎት ኣሕዋተይን ሓተይን ርስቲ ቅዱሳን እዩ ቅዱሳን ዝልለይሉ ወይ ርስቶም ወይ ከዓ ሪም ናይ ቅዱሳን ሓይሊ ጸሎት እዩ ስለዚ ዕላማና ንምስጢር ጸሎት ምግላፅን ነቲ ኣመንቲ ክርስቶስ ዝተዋህቦም ናይ ምጽላይ መሰል ብግቡእ ንኽጥቀሙሉ ምግባር እዩ እዚ ትምህርቲ ዝቐርብ ዘሎ ርስቲ ናይ ቅዱሳን ሪም ናይ ቅዱሳን መሰል ናይ ቅዱሳን ውህብቶ ናይ ቅዱሳን ምዃኑ ፈሊጥና ሓይሊ ጸሎት ምስጢር ኣምላኽ ኣብ ሂወትና ክግለጽ እግዚኣብሔር ክባርኸና ክበጽሓልና ዝያዳ ናይቲ ናይ ምጽላይ መሰል ብክርስቶስ ዝተዋህበና ብግቡእ ክንጥቀመሉ ዘድልየና ዘመን እዩ ጸሎት ሰብ ምስ ኣምላኽ ዘለዎ ዝምድና ዝገልጽን ፈጻሚ ዕላማ ኣምላኽ ምዃኑ ዘረጋግጽን እዩ ስለዚ ጸሎት ሰብ ምስ ኣምላኽ ዘለዎ ዝምድና ዝገልጽ እዩ ርክብ እዩ ግን እግዚኣብሔርካ ዕላማታቱ ኣብ ልዕለና ክፍጽም ስንዱ ምዃኑ ፈጻሚ ምዃኑ ዘረጋግጸልና ጸሎት እዩ እቲ ዝለመንኩሞ ከም ዝተቐበልኩሞ እመኑሞ ክኾነልኩም ክብል ከሎ እግዚኣብሔር ዕላማ ኣለዎ ኩሉ እቲ ዝደልዮ ንዓና ክህበና ዝፈጠረና ምክንያት ኣብዚ ምድሪ እንታይ ማለት እዩ ካብቲ ባህርያቱ ምእንትን ክንካፈል እዩ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ምሕረት ኣብ ልዕሊ ምሕረት ክመጻና በረኸት ኣብ ልዕሊ በረኸት ሞጎስ ኣብ ልዕሊ ሞጎስ ክመጻና እዩ ስለዚ ሓቀኛ ጸሎት እዞም ስዕቡ ውፅኢታት ኣለዎ ሓቀኛ ጸሎት ምስ ኣምላኽ ጥቡቕ ሕብረት ይሃንጽ ሓቀኛ ጸሎት ንባህሪን መንነትን ኣምላኽ ክብሪ ይህብ ንኣምላኽና ባህሪኡ ክንፈልጦ መንነቱ ክንፈልጦ ብኡቢልና ከዓ ክብሪ ክንህቦ ጸሎት እዩ ዝሕግዘና ጸሎት ንፍጽምና ኣምላኽ የኽብር ኣምላኽ ፍጹም ምዃኑ ብህላዊ እዩ እንርድኣሉን ፍጹም ኣምላኽ ምዃኑ እነበስረሉ ብጸሎት እዩ ጸሎት ንቓል ክንኣምኖ ዘኽእለና ሓይሊ ኣለዎ ጸሎት ንቓል ኣምላኽ ወይ ንክርስቶስ ክንኣምነሉ እንኽእል ሓይሊ ይህበና ብጸሎት ኢና ናይ እግዚኣብሔር ቃል እናኣምኖ ብጸሎት ኢና ክርስቶስ ጎይታን መድሕንን ምዃኑ እናኣምኖ ሓቀኛ ጸሎት ኣብ ፍቕሪ ኣምላኽ ክንውከል ይኽእለና ኣብ ፍቕሪ ክርስቶስ ኣብ ፍቕሪ መንፈስ ቅዱስ ሰጢምና ክንነብር ይኽእለና ጸሎት ምስ ፍቓድ ኣምላኽን ዕላምኡን ከም ንሰማዕ ይገብረና ጸሎት ምስ ፍቓድ ኣምላኽ ክንሰማዕ ኣብ ጸሎትና ከምኡ ኢልና ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ክንብል ከለና ብጸሎት ፍቓድ እቲ ሰማያዊ ኣቦ ኣብ ምድርና ኣብ ነፍሲ ወከፍና ሂወት ሰብ ክግለጽ ፍቓድ ስለ ንህብ ዘለና ሓቀኛ ጸሎት እቲ ውፅኢቱን ዕላምኡን ናይ እግዚኣብሔርን ፍቓዱን ኣብ ሂወትና ከም ዝስማዕን ከም ዝትግበረን ይገብሮ ጸሎት ወይ ሓቀኛ ጸሎት ተማቐልቲ ተስፋ ኣምላኽ ንኸውን እግዚኣብሔር ብሓቂ ብጸሎትን ብሓቀኛ ጸሎት ምስ ቀረብናዮ ኣብ ቅድሚኡ ምስ መጻእና እግዚኣብሔር ከዓ ተስፋታቱ ይሂበና ተስፋታቱ ብዙሕ እዩ መንግስቲ ሰማያት ንምውራስ ክንፍወስ ክንጥዒ ክንመሓር ዕድመን ጸጋም ከጽግበና ምእታና መውፃእና ክባርኽ ስራሕና ክባርኽ ኩለንተናና ክቅድስ ሓሳብ ልብና ከስምር እዚ ብምሉእ ኣብ ሂወትና ክመጽእ ዝገብር ጸሎት እዩ ስለዚ ናይ ጸሎት ዕቤት ዝያዳ እንርዳእ ኣለሁ ኸዓኒ ኣብዚ ናይ ጾም 40 ግዜ እዩ ኢየሱስ ንሃዋርያቱ እንታይ ኢልዎም ሓንቲ ሰዓት ከማን መሳይ ጠጠው ክትብሉ ይትኽእሉን ኢልዎ ንዓና ግን ዕድመ ልክዕና እዩ ዝብለና ዘሎ ምክንያቱ ካብ እግዚኣብሔር ተዳዕ ተፈሊና ልክዕ ከም ሓደ ቆፅሊ
ካብ ጉንዲ ወይ ተፈልዩ ህይወት ዘይብሉ ንሕና ከዓ ካብ ጸሎት ንሕዳ ተቆሪጽና ክንጥንቀቕ የድልየና ምክንያቱ እግዚኣብሔር እሙን ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ወትር ግዜ ብጸሎት ክንቀርቦ ልዕልናን ሓይልን ናይ ጸሎት ኣብ ህይወትና ክመጽእ ዝያዳ ክንፈልጦን ዝያዳ ክንርድኦን እግዚኣብሔር በብእዋኑ ዝሓተና ዘሎ ምዃኑ ክርዳኣና ኣለዎ ስለዚ ልዕልና ናይ ጸሎት ዝያዳ ኣብ ህይወትና ምንትን ክንላመድ ወትር ግዜ ኣብዚ ናይ ጾምን ጸሎትን ናይ ስቅያትን ናይ ክርስቶስ ቀጺልና ክንጸልን ንኣምላኽ ዝያዳ ክንፈልጦን ከነፍቅሮን በዚ ጸሎት ዝቢልና ኸዓኒ ህይወትና ክንቀይርሞ ጸሎት ተለማሚድና ኸ ምስ እግዚኣብሔር ዘለና ቀጻሊ ርክብ ከም ናይ ውሉድን ወላድን ከም ናይ ፈጣርን ፍጡርን ርክብ ኮይኑ እግዚኣብሔር ኣብ ህይወትና ክሰርሕ ሞ ጸጋታቱ ክህበና ብሓቅት ዘለና ኸዓ ኣብ እግዚኣብሔር ቀሪብና ክንከይድ እግዚአብሔር አምላክና ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልና ኢየሱስ ክርስቶስ ይመስገን።